बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि ए लोगो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते थे, अगर इंसान को सोने से भरा हुआ एक जंगल मिल जाए तो दूसरे जंगल की ख्वाहिश करेगा, और अगर दूसरा जंगल मिल जाए तो तीसरे जंगल की ख्वाहिश करेगा। इंसान का पेट तो सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, यानी कब्र की मिट्टी में जाकर ही वो अपनी इस माल के बढ़ाने की ख्वाहिश से रुक सकता है। अलबत्ता अल्लाह ताला इस बंदे पर मेहरबानी फरमाते हैं जो अपने दिल का रुख दुनिया की दौलत के बजाय अल्लाह ताला की तरफ कर ले। ऐसे अल्लाह ताला दुनिया में दिल का इत्मीनान नसीब फरमाते हैं और माल के बढ़ाने की हिरस से भी इसकी हिफाजत फरमाते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स आया जिसका लिबास इंतहाई सफ़ेद और बाल गहरे स्याह थे। ना उसकी हालत से सफ़र के आसार ज़ाहिर थे कि जिससे समझा जाता कि ये कोई मुसाफिर शख्स है, और ना हम में से कोई इसको पहचानता था जिससे ये ज़ाहिर होता कि ये मदीना का मकामी है। बहरहाल वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आकर बैठ गया कि अपने घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला दिए और अपने दोनों हाथ अपनी दोनों रानों पर रख लिए। इसके बाद उसने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, इस्लाम के अरकान में से ये है कि तुम दिलो ज़बान से ये गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। नमाज अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, और अगर बैतुल्लाह के हज की ताकत रखते हो तो हज करो। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमें उस शख्स पर ताज्जुब हुआ कि सवाल करता है गोया कि जानता ना हो, और फिर तस्दीक भी करता है जैसे पहले से जानता हो। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह ताला को, उनके फ़रिश्तों को, उनकी किताबों को और उनके रसूलों को और क़यामत के दिन को दिल से मानो और अच्छी बुरी तकदीर पर यकीन रखो। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि आपने सच फरमाया। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि एहसान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान यह है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी इस तरह करो गोया तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नसीब ना हो तो फिर इतना तो ध्यान रखो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे क़यामत के बारे में बताइए कि कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बारे में जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी इस बारे में मेरा इल्म तुमसे ज़्यादा नहीं। उस शख्स ने अर्ज़ किया, फिर मुझे उसकी कुछ निशानियाँ ही बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी एक निशानी तो ये है कि बांदी अपनी मालिका को जनेगी, और दूसरी निशानी ये है कि तुम देखोगे कि जिनके पाँव में जूता और जिस्म पर कपड़ा नहीं है, फ़कीर हैं, बकरियां चराने वाले हैं, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फिर वो शख्स चला गया। मैंने कुछ देर तौक़ुफ़ किया और आने वाले शख्स के बारे में दरियाफ़्त नहीं किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही मुझसे पूछा, उमर जानते हो ये सवालात करने वाला शख्स कौन था। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उनके रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। फ़ायदा, हदीस शरीफ में क़यामत की निशानियों में बांदी का अपनी मलका को जनने का एक मतलब ये है क़यामत के करीब वालिदैन की नाफरमानी आम हो जाएगी। यहाँ तक कि लड़कियाँ जिनकी तबीयत में माओं की इताअत ज़्यादा होती है, वो भी ना सिर्फ ये कि माओं की नाफरमान होंगी बल्कि उल्टा उस पर हुक्म चलाएंगी जिस तरह एक मालिका अपनी बांदी पर हुक्म चलाती है। इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उन्वान से ताबीर फरमाया है कि औरत अपनी मालिका को जनेगी। दूसरी निशानी का मतलब ये है कि क़यामत के करीब माल और दौलत उन लोगों के हाथ में आ जाएगी जो इसके अहल नहीं होंगे। उनकी दिलचस्पी ऊंचे ऊंचे मकानात बनाने में होगी
اور اسی میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، میرے بیٹے، تم کو 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ ہو کے کہنے کا حکم کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین کا ایک گہرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گہرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اس کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو 2 باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، اور مجھے یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ 100 آیتوں پر رکوع فرمائیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 آیتیں پڑھ لی اور رکوع نہ فرمایا تو میں نے سوچا کہ 200 آیتوں پر رکوع فرمائیں گے، مگر 200 آیتوں پر بھی رکوع نہ فرمایا تو مجھے خیال ہوا کہ سورہ کے ختم پر رکوع فرمائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ختم فرمائی تو اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد 3 مرتبہ پڑھا، پھر سورہ آل عمران شروع فرمائی۔ تو میں نے خیال کیا کہ اس کے ختم پر تو رکوع فرما ہی لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت ختم فرمائی لیکن رکوع نہیں فرمایا، اور 3 مرتبہ اللہم لک الحمد پڑھا، پھر سورہ مہد شروع فرما دی۔ میں نے سوچا سورہ مہد کے ختم پر رکوع فرمائیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مہد کے ختم پر رکوع فرمایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے سنا، اور آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور میں نے آپ کو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں جس کو میں نہیں سمجھ رہا تھا۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ انعام شروع فرمائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر چلا آیا، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی مزید ہمت نہ کر سکا۔ دوستوں، مزید حدیث شریف اور سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔